السلام عليكم أزول فلاون. اليوم جيت لكم فيديو على لا ميزاجور تاع لو ديمو Atlas HD 200 S. Donc il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie. Elle est sortie le 19 novembre 2018. Donc la mise à jour c'est la F402. Avec le démo, comme vous pouvez le voir, c'est le Atlas HD 200S. On va rentrer dans le menu. Là. Bon. Menu. Là, on clique sur la télécommande, cliquez sur le menu. Il comme le menu. Donc, on va faire paramètres système. عندنا recherche des chaînes, gestion des chaînes, gestion des périphériques de stockage, paramètres du minuteur, contrôle d'accès, restaurer, mise à jour des données, sauvegarde des données, utilitaires et information système. Bien sûr, la manière de réaliser la mise à jour, on a deux méthodes. Car la méthode, l'indiroha directement à travers le démo, qui m'a comme le démo, a fait une antenne, ça je me la c'est هاراهي تبان راهي من فوق une antenne اللي تكابتي بها الويفي. دونك هنا جي كونفيغوري لو ويفي في الموديم هذايا. دونك عندي الاكسي انترنت اترافير هذا الموديم اترافير لو ويفي. دونك nous pouvons réaliser la mise à jour directement من الموديم. قبل ما ندير لا mise à jour باش نبروفيكم بني فوالا je vais نروح انفورماسيون سيستيم. Voilà, je bouger le menu. Information système. On clique sur information système. On a information du récepteur. Je clique sur l'information du récepteur. Je vais numéro de série, version du logiciel, version bootloader, version BD réglage, version base de données satellite, version base de données transpondeur, version base de données chaîne, version base de données de l'éditeur, des clés et teneur satellite. Ce qui nous intéresse c'est version de logiciel ou version bootloader. نعاود نجو منا واش يقابلهم. رانا في la version تاع logiciel اللي actuellement في الموديل تاعي اني مانستالي la version F401. Ou le bootloader rah في F400. Donc, on va passer la version de logiciel à F402. Nous allons réaliser la mise à jour directement à travers le Wi-Fi de la version de logiciel. La version de logiciel, on va la passer en F402. Donc, je vais vous montrer la méthode l'indirouha direct à travers le démo à travers le Wi-Fi. Et je vais vous montrer comment la réaliser. Le كان ما عندكمش l'internet, le Wi-Fi من هذا الآخر directement. كيفاش ترياليزيها directement بالفلاش ديسك. Donc la première méthode هذه راح نشوفوها direct هكذا ما عندكم تاع الفلاش ديسك. Donc je clique sur exit pour ressortir من هذا المنيو. يعاود يولي لي هنا مارش arrière. نزيد exit يعاود يولي لي. واش نروح نطلع utilitaire, sauvegarde des données, restaurer, mise à jour des données. Lorsque vous arrivez هنا في هاد la ligne, vous cliquez sur OK. تخرج لكم هادي هاك تشوف restaurer mise à jour des données, source de données هنا USB. عندكم واش كاين فيها كما شوف mise à jour de l'application, boot, mise à jour du logo, عندنا mise à jour des chaînes satellite et transpondeur, عندنا mise à jour des données de l'éditeur des clés, عندنا mise à jour des informations du sharing, ou عندنا mise à jour des données spécifiques à des cartes. Ce qui nous intéresse, c'est mise à jour de l'application ou là le boot. Bien sûr, au début, source des données, on ne va pas utiliser la méthode de l'USB. Donc, après. Donc, je vais utiliser directement à travers le fichier King. نكليكي à droite هنا ولا à gauche كيف باش نبدل او بدل serveur de fichier King. كي درت هكا serveur du fichier King, je descends تكليكيو على هنا en bas, vous descendez هنا plus bas على mise à jour de l'application boot.
vous cliquez sur OK. Et vous attendez un petit moment باش يديتكتي واش هما les mises à jour تاع l'application ou le boot qui sont disponibles. Je clique sur OK, on attend un petit moment. عبالكم انا عندي la connexion, une très bonne connexion, عندي connexion تاع 4 mégas, 4 mégas, j'ai Télécom. Donc c'est une très bonne connexion, rapidement je capte. Donc واش كاين comme disponible كاع في السيرفر تاع الفيشي كينغ. عندنا اطلس مان سوفتوير اف 301، عندنا اطلس اس دي 200 اس مان سوفتوير 302، عندنا اطلس اتش دي 200 اس مان سوفتوير اف 303، عندنا اطلس اس دي 200 اس مان سوفتوير اف 304، عندنا اطلس اتش دي 200 اس مان سوفتوير اف 401. هذا هو اللي راه ماستري دوكا اكتيرمون في الديمو. جو ديسون كتشوف هنا لابار مازال زدت تهبط خطره، نهبط الخطره هذيك اطلس اتش دي 200 اس مان سوفتوير اف 402. حنا سي سيت ميز ا جور كي نوز انتيريس. دونك جو في كليكي عليها تشوف en noir. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK et il va commencer à la télécharger. تشوفوا هذه la barre هذه c'est la barre de téléchargement. Le jaune هذا c'est شعال le pourcentage de téléchargement. Il avance حتى يلحق لهنا 100%. أنا يديني نبوجي بزاف دونك جو سي كو لا كلارتي تاع ليماج تكون ماشي نت. il faut pas نبوجي بزاف باش تكون ليماج نت. je vais faire des efforts باش ما نبوجيش بزاف. راهي تيليشارجي. دونك لو فيشي شحال كان فيه واحد 3 ميغا اي كالك، 3 ميغا ماشي حاجه كبيره. دونك il est en train de télécharger. راك تشوفوا il avance à 50%، الحق 50%. avancer on va attendre jusqu'à ce qu'il arrive à 100%. bon هذه ستيل ميزاجو على حال فيها صاوب كيكو شان اسبانيك في واحد ساتيليت ما فيهاش غران شونجمون. على حال on doit toujours réaliser la dernière mise à jour. دائما نديروها باش نكونوا توجور اجور مع سيرفر كينغ هذايا. ما نستناوش تخرج ميز à jour الانسان يديرها. il la réalise. هايدا. donc voilà on va avancer. voilà pour l'instant les chaînes كاع راهم يتفتحوا، لي بين سبور، لي شين سبورتيف هادوك، لي شين تاع لا تي ان تي منها فرونسيز اكسترا كاع راهم يتفتحوا. donc lorsque le téléchargement se termine شو واش يقول لك هنايا important fichier. لا ماشي امبورطون، اسمحوا لي. هنا تقول بني الانسان راه مدوخ. سي امبورتي فيشيي. êtes-vous sûr de vouloir importer le fichier. هو مع اوتوماتيكمون يكون سير نو. كيس كون في ندير هنا على لاغوش نديها لوي، نكليكي على اغوش تروح للوي. فوالا دوك لوي. كيس كو جو في هنايا دوكا هنا ابري ما ديتها في لوي جو في كليكي سور اوكي. ومن بعد هو il va importer le fichier là a été téléchargé. donc il est téléchargé. donc lorsque je clique sur oui il va l'importer معناتها ينستاليه في الديمو تاعنا اللي راك تشوف هنا راه الفوق. فوالا je clique sur OK on va voir comment ça se passe. ها كاين تاني اون بار دافونسمون تاع écriture flash en cours. معناتها il est en train de le flasher. SVP ne pas éteindre ou débrancher. معناتها au cours de l'opération دي تاع الفلاشاج ردوا بالكم تطفيو الديمو ولا تطفيو التريسيتي ولا كفا. دونك il faut pas couper l'électricité للديمو باسكو راه l'écriture flash راهي اون كور. تقدر تخسر الديمو تاعك لو كان تحبس كي يكون يفلاشي فيه. بون هنايا افونسي توجور لا بار هادية راهي تافونسي. elle va arriver à 100%. c'est bon c'est arrivé à 100%. واش يصرى كان اف 400 راك تشوف هنايا اللي ريديمار وحدو. لو ديمو ريديمار وحدو. il est en train de redémarrer. راح يشعل. راك تشوف التلفزيون هنا ما كان والو، ما كانش با سينيال، با دو سينيال. il est en train de redémarrer. فوالا il redémarre وعاودت هاي ليك هاي لا تيلي. qu'est-ce que je fais pour vérifier بني بني لا ميز ا جور ندارت بيان. je rentre نعاود ندخل المنيو.
le bouton هذا تاع menu. Je clique sur menu. Qu'est-ce que je fais? نهبط حتى الانفورماسيون سيستم ونشوفوا لا فيرسيون تاع البوت. Je clique sur OK في information système. Information du récepteur. Je clique sur OK. Information du récepteur. Version تاع logiciel, version bootload. On va نروحوا ليها à droite ونشوفوا. Qu'est-ce qu'il est écrit? Version logicielle, c'est F402 et version bootload. Et هكذاك مش غلط bootloader, c'est F400. Donc هنا le démo تاعي il est à jour. Donc comme vous l'avez vu, on a réalisé la mise à jour تاع le démo Atlas HD 200S. On a réalisé la mise à jour نتاعو à travers le serveur, le fichier تاع serveur King. Donc directement me démo la connexion internet bel wifi, on a réalisé la mise à jour et la version تاع le logiciel est mise à jour. On a la version F402 qui est installée. Donc voilà, c'est la version, c'est la version, c'est la version, c'est la méthode directement à travers le Wi-Fi. Tout à l'heure, je vais vous mettre une autre vidéo où on va réaliser la mise à jour à travers directement flash disk. اللي ما عندوش كونيكسيون واي فاي ولا الاخر يقدر من فلاش ديسك يتيليشارجي لو فيشي هذاك ويدير به لا ميز ا جور. دونك فوالا جو vous dis à la prochaine inchallah. Allez, ciao. اللي عجبته لا فيديو يدير لايك يبارطاجي باش الناس ماكسيموم تكون على بالها بني يخرج اون فيرسيون جديده تاع لو لوجيسيال تاع الاطلس اتش دي 200 اس. Et partagez au maximum, mettez j'aime et laissez des commentaires si vous avez des questions. Allez, à la prochaine, ciao.